Kamusta yung ano? Kamusta si Terpicon? Sir, op. Oo, sir. Parang malapit naman na yun. Kanan. Wala, sir. Di man tinatamayan namin, sir. Sulap. Baka doon pa rin, sir. Wala, sir. Wala ko makita, sir. May narinig kami tunog, pero wala pitik, sir. Wala, sir. Parang ang lapit ng pitik, eh. Yun, pinipitikan siya. Atras, pinitikan ka. Kita. Saan yun? Saan galing yun? Dito, sir. Lumipat, sir, lumipat. Atras. Umakyat na bok yung pumitik bok. Makyat na yung pitik, sir. Kanan na yung tama niya, sir. Kanan.